So another part of our reporting, and this is based on the PPT nga among gi-upload. So human resource planning. This consists of future needs of employees in different jobs, forecasting the availability of such employees, and then taking steps to match supply and demand. Mano siya ang pag-prepare kung pila ka tawo ang need para i-recruit or para ma-recruit in the future. The purpose of this is para ma-maintain nga naisakto nga mga trabahante or employees with their positions para makabot ang goal sa company. Another one is staffing function is required in this system. This includes the set of activities aimed at attracting and selecting individuals for positions in a way that will facilitate the achievement of the organizational goals. So, usa ni siya ka activity para makuha o makwalify ang aplikante para ana nga certain job or position. Another one is recruitment. Ang recruitment kay mo ni siya ang pagpangita o pagpahatag attract sa mga tao para maka-apply ana nga mo-apply ana nga trabaho or certain job. So, job analysis. This is a systematic procedure for collecting and recording sa tanan nga information about sa ana nga trabaho. Job title. Job title identifies the vacancy. And the last is job description. So, job description, mo ni siya ang summary sa trabaho or ang environment sa trabaho ug ang mga gamit o like ang mga equipment nga gamiton ani. So, last is job specification. Mo ni ang pagkuan sila skills, ability, and their credentials which is needed sa usa ka tawo para maka-perform or makabuhat ana nga certain job. And that would be all.